teach and preach, es difícil para enseñar cuando nosotros antes de la Ruach, when we're in the Ruach, but it's an adjustment that I have learned to make over the years. Cuando estamos en la Ruach es difícil hacer la enseñanza, pero es un ajuste que ha aprendido a hacer a través de los años. Because when you're in the Ruach, Porque cuando uno está en la Ruach, it's much easier to be spaced out. es mucho más fácil Because it's a joy. desubicarse porque es un júbilo. And now, when we're spaced out in the Ruach, Y cuando estamos desubicados en la now I've got to Ruach, get serious tenemos que ponernos with the serios word, con la palabra, unless we start laughing again. solo que comencemos a reírnos de nuevo. So it's a little bit of an adjustment. Así que es un poquito de... I want to welcome everyone listening on radio and video stream. Quiero darle la Baruch Haba bienvenida a todos los que están escuchando a través de las transmisiones en audio y vídeo. Thank you for your faithfulness. Toda Rabá por su lealtad. Last Shabbat we had around 350 listeners. El Shabbat pasado teníamos como 150 oyentes. One of the largest congregational gatherings Una de las mayores, más grandes reuniones congregacionales that we've ever had. que hemos tenido. Our ministry is growing Nuestro ministerio está creciendo around the world. alrededor del mundo. And in my prayer time this morning, finally I got some. Y en mi tiempo de oración en esta mañana, por With all the fin work that I conseguí- have to do, sometimes it's hard for me to get prayer time. con el trabajo que tengo que hacer, a veces Which es is why I difícil need all para of you mí praying for the ministry. hacer oración y por eso necesito que ustedes hagan oración por el ministerio. Yahweh showed me that there are families also coming, Yahweh me enseñó que hay familias que están por venir, and families who are faithful and familias que son leales will be y dedicated serán dedicadas to the work. a la obra. So I'm going to teach today Quiero hoy enseñar part 2 la segunda parte of what we began the other de day, lo que iniciamos el otro yom, entitled titulado A Touch of Scandalon. Un toque de escándalo. A touch Un toque of scandalon. de escándalo. You guys hot or you're okay? I'm fine. It's borderline. Yeah. If Rifki was here, she would turn up the air. I'm close. So let me know if you get a little hot, okay? It's amazing, this weather is crazy. Este clima es un poquito... One day you need gloves and the next day you need a bathing suit. Un yom se necesitan guantes y otro un traje de baño. North Florida. Welcome to Florida. South Florida, that's in the 80s. Consistently. Florida. The definition of the word scandal, Florida. the definition La definición of the word de la scandal palabra escándalo means disgraceful, quiere decir algo que es vergonzoso. a discredited action Una acción descreditada or circumstance. o una circunstancia. The word scandal in English, La palabra escándalo en el inglés, from the Greek scandalon, del griego escandalón, means an offense quiere decir una ofensa caused by fault causada por falla or misdeed. o mal hecho. The word scandal La palabra escándalo can mean a damage puede querer decir un daño to reputation, al renombre, can mean to disgrace publicly. quiere decir avergonzar públicamente. The word scandal can mean La palabra escándalo puede querer decir defamatory talk, habla habla vergonzosa, malicious gossip, chisme malicioso, a person who brings disgrace una persona que trae vergüenza or offense. u ofensa, From the calumnioso. Latin scandalum, Del latín escandalón, the Greek 1 Corinthians 1:23, el griego a 1 de Corintios 1:23, scandalon. escandalón. It could be a verb, also used as a verb Puede igual ser usado como un verbo, to make obsolete, de hacer obsoleto, to disgrace, avergonzar, to spread defamation, prorrumpir con to calumnia, cause and to spread scandal. regar escándalo. That was Yeshua. Ese era Yeshua.
The word stumbling block in Greek is scandalon. La palabra piedra o la frase piedra Today- de tropiezo en el griego es escandalón en griego. In our few moments Hoy en unos cuantos minutos, together in the Word, juntos en la I palabra, want to give you a few examples les quiero dar unos cuantos ejemplos of how Yeshua's entire life and ministry de cómo la vida entera y el ministerio de Yeshua was a touch fue un toque of scandalon. de escandalón. No man in history, Ningún hombre en la historia, no individual in history, ningún individuo en la no historia, character in history ningún personaje en la historia was so defamed, fue tan difamado, so accused, tan acusado, so disgraced, tan avergonzado, had his reputation so damaged, que su nombre fue tan dañado, caused everyone to be offended at him causó que todo el mundo se ofendiera por by their causa own de él, faults and their own misdeeds, por sus propias fallas y malhechos, caused men to take disgusting, discreditable action causó que los hombres tomaran acción because he was descreditadora, given to both houses of Israel, porque él fue dado a ambas casas de Israel, according to Yeshayahu de 8:15 acuerdo a Isaías 8:15 and 14, y 14, as the, I don't have the Hebrew word in front of me, but I believe it was shachir, as the stumbling stone como la of both piedra houses. de tropiezo de ambas He couldn't casas. escape it. Él no pudo escaparse de ello. He was not given as a stumbling stone or block. Él no fue dado como una piedra de Rather, he was tropiezo. given as one who brought scandal every time he breathed, every time he went, every time he ate, every time he drank, every time he healed, every time he walked on water, every time he fed the multitude. He brought scandal to himself and caused a scandal in Israel. Pero cada vez que él hacía cualquier cosa, ya fuera comer, hablar, caminar, sanar a la gente, enseñar, él causaba y traía escándalo a Israel. Today's message, El mensaje de hoy, a touch un toque or a few o examples unos cuantos ejemplos of scandalon. de escandalón. Go with me, please, to Matthew chapter 1, verse 18. Vayan conmigo por favor a Mateo capítulo 1, 18. And by the way, if you want one of these, email me or send me a message and I'll tell you how to get it. Y si quieren uno de estos, escríbanme y les avisaré cómo conseguirlo. Yahuwah's name in Paleo Hebrew. El nombre de Yahuwah en el hebreo Now, paleo. the birth of Yeshua HaMashiach Y el nacimiento de Yeshua was in HaMashiach this manner. fue de esta manera. When his imam Miriam was espoused to Yosef in Erusin, Estando su imam Miriam desposada con Yosef Before- en Eruzim, before they came together sexually, antes de que se uniesen sexualmente, she was found to be with a child se halló que había concebido hijo by the Ruach HaKadosh, de la Ruach HaKadosh, the set-apart spirit. la Ruach espíritu apartado. Yosef, her Baalah, her husband, Yosef, su marido, Baala, being a tzaddik man, not willing to make her a public example, siendo un hombre tzadik y no queriendo hacer un ejemplo público de ella, desired to put her away and conceal her alleged sin. quiso dejarla secretamente y esconder su tal conocido o tal llamado pecado. While he thought on these things, you see, the heavenly malach Pensando él en estas cosas, el malach of the firmamental master Yahuwah appeared to him in a dream, del soberano Yahuwah se le apareció en sueño, saying, Yosef, don't do it. Ben David, do not fear. diciendo, hijo de David, no lo hagas. To go ahead and Nisiyun consummate with your Erusin, No tengas, Miriam, no tengas temor de unirte con Miriam, tu mujer, because she's carrying a baby porque ella lo que lleva es un bebé from the Ruach HaKodesh. engendrado de la Ruach HaKadosh. Uh-huh. ¿Mm? And she shall bring forth a son, Y dará a luz un hijo, and you will call his name Yeshua, y lo for nombrará he will save his Yahshua, people from their sins. porque él rescatará a su pueblo de sus pecados. This pregnancy was done through a Este virgin, embarazo fue hecho a través de una virgen, that it might be fulfilled what the Master Yahuwah spoke through the Navi. para que se cumpla lo que Yahuwah habló a través del profeta. He's saying, see, Hineha alma yireh veyoledet bain. Behold, the virgin shall conceive and bring forth a son. Diciendo, he aquí una virgen concebirá y llamará y dará a luz un hijo. And they shall call his name
Yah with us, El with us, Emmanuel, Y llamarán su nombre Yah, which El means con El with nosotros. us. El Immanuel. The name of the Messiah is not Emmanuel. El nombre de Mashiach no es Immanuel, His appearing reminds us sino que su aparecer nos that through recuerda this baby, que a través de este bebé, the Elohim of Abraham, Isaac, and Jacob el Todopoderoso de Abraham, Isaac y Jacob is with us in the flesh. está con nosotros en bazar, en Any carne. group, any ministry, any Facebook personage Cualquier grupo, persona en Facebook, lo que sea, that tells you that the name of the Messiah is not Yeshua but Emmanuel, que les diga que el nombre del Mashiach no es Yeshua, pero que and es that the original Immanuel, manuscripts were edited, y que los manuscritos originales fueron editados, is lying to you. está mintiéndoles. You're listening to the words of Satan Están- through a misguided individual. They may mean well, but they're misguided. Están escuchando las palabras de Hasatán a través de una persona Jesse, I'm going to pick mal on you. entendiendo. This is one example of scandal. Este es un ejemplo de escándalo. Your wife comes home and says, Su darling, esposa viene a casa y le dice, querido, I have good news for you. te tengo alegres nuevas. I'm pregnant. Estoy embarazada. And you haven't been around for 4 years. Y usted no ha estado aquí por 4 años. And you say, wait a second. Y dice usted, espera, I haven't been here yo no he estado aquí. and you're pregnant? ¿Y tú estás embarazada? Yes, darling, the Ruach. Sí, querido, la Ruach. I went to bed one night and I woke up and I just knew that I was pregnant. Me acosté una Laila y al próximo amanecer Jesse. yo supe que estaba embarazada. There's not enough Torah in the world that would get you to believe what your wife was telling you. No hay suficiente Torah en el mundo que haga que usted crea lo que su esposa le está diciendo. Yeshua's birth El nacimiento de Yeshua was a scandal. fue un To escándalo. Joseph, A Yosef, to Miriam, a Miriam, to Heli, a Heli, Miriam's father. el papá de Miriam, I'm sorry, Joseph's father. perdón, el papá And de to Yosef, Jacob, the caretaker of y Miriam. Jacob, el que cuidaba a It Miriam. was a scandal unheard of Fue un escándalo que no se había that escuchado. a woman was Que una impregnated mujer fuera by embarazada the Elohim of Israel por el Elohim de Israel without the agency of a human being. sin la agencia de otro ser humano. That's how the Messiah's life Así es como la vida de Mashiach started. comenzó. Everywhere in Nazareth, En donde quieren Nazaret, everywhere in en Galilee, donde quieren Galilea. Mary became known as the whore. Miriam fue In the conocida Jewish como la Talmud, ramera. to this day, she's called Ben Stada, the son of the whore. Hasta hoy en el Talmud Yeshua is called se habla de the son of the ellos whore. como el hijo de la Miriam is called the ramera. mother of the whore. Miriam is called the mother of the whore, of Yeshua the whore. Miriam the whore, the mother of Yeshua. A Miriam se conoce como la ramera. In the Talmud it mamá says de that Yeshua. Mary slept with a group of Roman soldiers. En Talmud se dice que Miriam durmió con un grupo de soldados And they all impregnated her. romanos que todos la And one of the embarazaron seeds took. y una de las semillas But dio she was lugar, raped by a group pero que fue violada por un grupo willingly. voluntariamente. Scandal. Escándalo. The word of Yahuwah La palabra de Yahweh was not a stumbling block. no fue una piedra de That's a tropiezo. nice sanitized King James translation to make you think, oh, not everybody loved Jesus. Some people didn't love him like we do. No, his birth, his entry into the world put a defamation upon his character and his mother's character forever and forever. No, el nacimiento mismo de Yahshua fue una situación que trajo difamación o calumnia, escándalo sobre la vida y el renombre de su mamá y de él para siempre. Fortunately, the Malach told Yosef, don't worry. La frase piedra de tropiezo es una frase muy suave, muy suave para que la gente no se dé cuenta de lo pesado que eran las cosas que pasaban con Yahshua, con su venida y su vida. She's telling the truth. She's not lying. Ella no está mintiendo. The Malach told Yosef, go ahead and marry her. El Malach le dice a Yosef, ella no te está mintiendo, cásate con ella.
But he was the only one that believed her. Pero él fue, The baby was a scandal. él fue el único que le creyó. El bebé fue un escándalo. Matthew 2:16. Mateo 2:16. Another example, Otro ejemplo, a few examples otros cuantos ejemplos of scandal. de escandalón. It wasn't enough that she was accused of being a loose woman No fue suficiente and que fue he being a acusada bastard. de ser una mujer suelta y que él fue un bastardo. Herod saw that Herodes vio he was mocked by the Chochmim, que él fue burlado por los Jokmim, by the Magidim, los Magidim, the tellers of the stars who were studying the lesser light, los astrónomos que analizaban las luminarias menores. and was exceedingly angry, Y se enojó bastante and sent forth and killed all the children who were in Bethlehem y envió orden de matar a todos los niños que vivían en And its coasts. Bethlehem y en sus costas, from 2 years old and under, de 2 años abajo, according to the time which had been diligently inquired of Herod, of the wise men by Herod. de acuerdo al tiempo que los sabios habían inquirido y le habían His comunicado childhood a Herodes. was a scandal. Su niñez fue un His escándalo. childhood Su niñez caused death causó muerte among the toddlers entre los niñitos, and the infants los bebés in Judea. en Yahudá. His birth was a scandal. Su nacimiento fue un escándalo. His childhood was a Su scandal. niñez fue un escándalo. Aleluya. He was not a mere stumbling Él no era stone. una piedrita de tropiezo. His childhood was Su niñez. scandalon. Su niñez There was so much fue murder escandalón. caused by his childhood. Hubo tanto asesinato Those who causado por defamed su him, niñez. those who disgraced him, Aquellos que lo calumniaron, que lo difamaron, those who discredited him, que lo descreditaron, those who chose to make his life and his mission que obsolete, seleccionaron hacer su vida y su misión obsoletas. that the mother of Israel, Que la mamá de Israel, Rachel, Raquel, was weeping estaba llorando and refused to be y comforted se rehusaba a ser consolada. because she had no Israelite children, babies left. Porque ya Such no le was the quedaban slaughter bebés in the israelitas. childhood due to the childhood of Yeshua. Tal fue la matanza en Israel debido a la niñez de Yahshua. Matityahu 7, Matityahu 7, 28. 7:28. Matityahu 7, Matityahu 7:28. 28. Mateo 7:28. It came to pass when Yeshua Aconteció que cuando Yahshua had ended his sayings, había acabado sus the dichos, people were astonished at his Torah que la and his gente conduct. se asombró con respecto a su Torah, su instrucción y su conducta. He taught them as one having heavenly authority, Les enseñaba como uno teniendo autoridad de los firmamentos, not as the boring, dead, powerless words no como las palabras aburridas y sin poder, of the Essenian scribes muertas de los escribas esenios and the Perushim, y los fariseos, the separatists. los separatistas. His authority Su autoridad was scandalous. fue escandalosa, It came from heaven venía de los firmamentos and it was resented. y se Whenever a man or woman of Yahweh has authority from heaven, listen, child of Yahweh, it will always be resented by many. y la resentía la Jealousy, gente a su it will alrededor. always be resented. Cuando una persona tiene autoridad de los firmamentos, hay todos los que lo rodean lo resienten, no lo respetan, porque no ven su autoridad como lo que es. His Torah was a scandal. Su Torah fue un escándalo. His conduct was a Su scandal. conducta fue un escándalo. His authority was a Su scandal. autoridad fue un escándalo. They didn't receive his Torah. No recibieron su Torah. They did not approve of his No conduct, aprobaban de su conducta. and they certainly didn't approve of his Y authority. ciertamente no aprobaban de su autoridad. They liked the false authority. Les gustaba la autoridad. They liked the falsa. authority that came with the selling, buying, and exchanging of titles. Les gustaba la autoridad que venía con el intercambio y la venta de títulos. So how's Yeshua doing so far? Así que ¿cómo va Yahshua hasta el momento? Not doing too good. No tanto His birth su nacimiento. disgraced his family Trajo escándalo a su and familia. himself. Y así mismo, His childhood brought death and su destruction. niñez trajo muerte y destrucción. His teaching brought scorn and ridicule and rejection. Su enseñanza trajo burla He y was said to rechazo. teach
a different Torah. Se decía que él enseñaba una Torah diferente. How's he doing so far? ¿Cómo va? ¿Cómo van las cosas con Yahshua hasta el momento? Scandalon. Escandalón. Scandalon. Escandalón. To both houses A ambas casas of Israel. de As Israel. was prophesied. Como fue Go with profetizado. me to Matthew 8 and 2. Vayan conmigo a Mateo, Matityahu 8:2. And no servant is greater than his master. Y ningún siervo es mayor que su amo. If they have called the master of our lives and our future and our savior Beelzebub, what will they call those who love him? And what will they call those who belong to his house? Si a nuestro amo, a nuestro A soberano, cult. lo A sex llamaban, cult. lo A llamaban- Torah cult. Jewish legalism. Isn't that what you've been called? Isn't that what you've been told? si a nuestro amo y a nuestro soberano lo llamaban Beelzebub, ¿qué nos llamarán a nosotros? ¿Qué dirán de nosotros? ¿Un culto sexual, un culto perverso, una secta fuera de lo normal, abnormal? ¿Qué van a decir de los Abajo que la aman ley. a Yahshua? Secto abajo la ley. Secta que se pone bajo la ley. Matthew 8:2. Mateo 8:2. There came a leper in Niga Vino un leproso, un niga, and worshipped him, saying, y lo adoró diciendo, boy, if my black friends knew what they were called, si mis amigos supieran lo que they'd be madder than they are when they hear the N-word. They'd be even twice as mad if they knew what they were really being called. They were being called a leper. That's where the devil got that word from. They're being called something with their skin. You see the connection? Something's not right with their skin. It was originally leprosy. Today it's their blackness. They'd be twice as angry if they knew where the word originated from. si mis amigos de color oscuro supieran lo que se le dice de It's ellos disgusting. cuando dicen la palabra niga, sí es una referencia a su piel, implica que no hay algo correcto con la piel, pero no está hablando tanto del color, sino que en el hebreo indicaba que tenía la persona lepra. And a leper in Niga was isolated, Un leproso, un niga, tenía que ser aislado, was quarantined, en and cuarentena. was not allowed to mix with the public. No se permitía que se mezclara Isn't that- con el público. Isn't that exactly what happened to black Americans? Y no es eso lo mismo que pasó con los americanos de color negro. There came a Niga and worshipped him. Vino un niga, un leproso y le adoró. Master, if you will, you can make me clean. Soberano, si usted quiere, puedes limpiarme. Will you heal me? Puede, por favor, sanarme. Yeshua said to him, Yahshua le dijo, verse 3, verso he 3, put forth his hand and touched him. extiende la mano y le tocó. I will Y dijo, quiero, heal you, be clean. sé limpio. And his leprosy was clean. Y al instante su lepra You have to desapareció. understand, Tiene uno que there is entender no cure que no hay cura for leukemia. para la There is leucemia. no cure No hay cura for most types of cancer. para la mayoría del cáncer. In those days, En esos tiempos there was no cure. no había cura. And I believe there still is none. Y creo que todavía no la hay Am I correct? For leprosy. para la lepra. His actions toward the Niga, Sus acciones hacia the slaves, the quarantined, the Los rejected, Niga. the outcast, los rechazados, los was one que of están en love and cuarentena, mercy and patience and restoration and second chances, era de somebody. amor, paciencia, segundas oportunidades o chances. And he was hated Y él fue odiado because he was the master of love, porque él era el maestro the del doctor of ahabá, love. del amor. He was the real doctor Él of era love. el doctor del ahabá, del amor. But in religious circles, Pero en los círculos religiosos, lepers deserve what they got. los leprosos recibían lo que se merecían. His actions, Sus acciones, his authority, su autoridad. teaching Torah as a means of mercy, not a means of stoning, a means of second chances, and bringing in whores and tax collectors into the commonwealth of Israel. This was scandalon. Era escandaloso que él enseñaba Torah como una manera de dar segundas chances, segundas oportunidades, para una manera de sanar en lugar Healing de lepers. apedrear, una manera de restaurar en lugar de condenar, Lepers. sanar a los leprosos. Were given by religion A los leprosos se fue dado por la religión over to death.
se les daba la muerte, hell, and the grave. al infierno y al They were not sepulcro. to be messed with by the common Israelites. El israelita común no tenía que Don't ser mess with the leper. tratado con los leprosos, You'll get sick. sino ellos se You'll enfermarán. get contaminated. Ustedes se van a contaminar And you will become like y them. serán como ellos. Religion's formula La fórmula de la religión for leprosy. para la lepra. And here comes Yeshua ben Nazareth. Y aquí viene Yahshua de And he Nazaret. says, no, Dice, no, I don't want you to stay like this. yo no quiero que se queden así. I want you to be clean. Yo quiero que sean I will. limpios. Yo I quiero. will. If nobody else will, I will. Scandalon! Si nadie más te sana, yo te sano. Here's a rabbi that's looking for lepers. Aquí viene un rabino buscando Oh, leprosos. baby. Most rabbis are looking to get on a bus La mayoría de los rabinos están buscando un camión, and to get on the metro subirse al metro and to run away from lepers. y huir de los leprosos. This is a rabbi looking for nigga. Y este es un rabino buscando a los niga. How evil Satan is. ¿Qué tan malvado es Satanás? He was looking to heal Él estaba buscando sanar those that the normal rabbis with normal credentials and normal authority were looking to run from and isolate and quarantine. Él estaba buscando sanar a aquellos a quienes los rabinos con sus títulos y sus Every time. credenciales normales y los rabinos normales con sus ministerios normales estaban buscando huir de esas personas. Every time he healed a leper, he created a scandal. Cada vez que él sanaba a un leproso, se creaba otro Every time he escándalo. taught his father's Torah as a means of mercy, he created a scandal. Cada vez que enseñaba la Torá de su Abba como una manera de compasión, era otro escándalo. Everywhere he A went, donde quiera que él iba, his su presence presencia created a scandal. creaba escándalo. Same today. Igual hoy. We had a laughing experience. Hoy tuvimos Some una of us were a experiencia little de bit risa. inebriated today. Algunos de nosotros estamos un Try this in a poquito Pharisaic temple. borrachitos. Try this in a Sadducean temple. Intenten esto Try en going una- to the Essene Qumran community and start laughing. They'll pull your beard and say, what are you laughing at? And who are you laughing at? Intenten Are hacer you laughing at the eso. teacher of righteousness? Intenten entrar Try ebrios, pulling. When Yeshua's estar presence ebrios comes, it creates scandalon. en las sinagogas, en los templos de los esenios, de los saduceos, de los fariseos. Because La presencia de Yahshua crea escándalo, you're under a different authority. porque están bajo una autoridad diferente. Matthieu 8:10. Mateo 8:10. Yeshua encountered a centurion, Yahshua se topó con un centurión, meaning a governor of 100. queriendo decir un gobernador de 100. See, the Romans have governors. Ven, los romanos tienen The gobernadores. children of Israel don't want any pastors, leaders, and apostles. We don't follow any man, and we don't give anybody honor and respect. But the Romans knew that they couldn't subjugate the Jews without governors of 50 and 100. The devil knows how to organize his kingdom. We reject our leaders because we've been burned by too many leaders, and so therefore we are fodder for the enemy. Nosotros, a diferencia de los romanos, no queremos someternos a ningún hombre, mientras que los romanos se organizan y forman su estructura triunfadora con la que conquistaron a Israel a base de personas que estaban gobernando a dieces, cienes, decenas, miles, legiones. Ellos sí se organizan y se someten bajo un líder, bajo un hombre, Sí. mientras que los israelitas dicen: yo no sigo a ningún hombre, ya que tras sus experiencias pasadas han sido maltratados o mal usados por hombres en liderazgo en el pasado, y hoy ya no quieren volver a someterse a ningún hombre. Pero así no se ejerce el triunfo y la organización en este mundo. Centurion says, I trust you. El centurión dice: yo confío en I say usted. to one man, goes, he goes, come, just give the word. Yo le digo a un hombre que haga esto o lo otro, que vaya o venga, simplemente dé usted la palabra And my Eved will be healed. y mi siervo será sanado. Yeshua says this in verse 10. Yahshua dice esto en el verso 10. Truly I say to you, Ciertamente digo there's not this kind of emunah, so great emunah que este tipo de emuná tan grande in Israel. no hay en Israel. This man says that the centurion Este hombre dice que el centurión has more emunah, tiene más emuná, trust, faith, confianza, than the sons of Abraham, Isaac, and Jacob. fe, que los hijos de Israel, Abraham, Isaac y Jacob.
he created a scandal. Él creó un escándalo. He declared the Romans more faith-filled than the seed of Jacob. Él declaró que los romanos Scandalon. tenían más fe que Scandalon. la simiente de Jacob. ¡Qué escándalo! Yeshua wishes he was a stumbling block. Yeshua- He was not a stumbling block. He was a scandalon. Yeshua quisiera ser una piedrita de tropiezo. Él no era una piedrita de tropiezo. Él fue un escandalón. Verse 11. Verso 11. More scandal. Más escándalo. He heals a leper. Sana a un leproso. He receives whores. Recibe a rameras. He receives the centurion as a greater man of faith. Recibe al centurión declarándolo un hombre de mayor fe. And then he says this. Y luego dice esto. Verse 11. Verso 11. I say to you, Te le dijo. many will come from the east, the west, the south, and the north, Muchos vendrán del oriente, del occidente, del norte y del sur. and sit down with Abraham, Yitzhak, and Yaakov in the Malchut Y HaShamayim. se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino Malkut de los Shamayim. But the children of the Malchut, the sons of Jacob, whose the kingdom should be, Mas los hijos del Malkut, los hijos de Jacob, de quien debe de ser el reino, will be cast into outer darkness. serán echados a las tinieblas de afuera. Well, when the Messiah comes, we're all going to be in Israel. We're all going to be having honey and Cheerios and new wine. Yeshua said, no, you're going to be where the dentist's office is, where there is weeping and gnashing of teeth, and the dentist's office is in a dark hole, and your appointment with the dentist is eternal. I think Amos can relate to that. Amen. All right? Your appointment with the dentist is eternal. No, mucha gente dice, vamos a estar en Because el you're going to be reino. doing this forever. You're going to go like this. You're going to be weeping and gnashing your teeth. Amen. He said this to the sons of Jacob, and then he told the Roman, but you come to my table. Scandalon! This guy's either out of his mind or he's right in the mind of his father. Amen. Scandalon. Escandalón. Yeshua dice que los hijos de Israel no van a tener lugar en el reino, sino que van a estar en las afueras, dice Sholiach, esperando la cita del dentista, en las tinieblas, en donde van a estar para siempre esperando a su dentista, porque van a estar sentados ahí con el gruñir de los dientes, y mientras que él invita a personas extrañas y fuereñas a su mesa. Like an eternal appointment. Como Does una anybody here, cita would anybody here perpetua. like to have an eternal appointment with the dentist? ¿Cuántos quieren tener una cita perpetua I mean, con el it's okay to go to a dentista? dentist once in a while, but to have an eternal appointment, you're going to be having teeth pulled for the rest of your life. That's Teniendo hell. sus dientes, Can you imagine that? crujiendo por What are el you going to be resto de doing su forever? vida. You're going to have a dentist pulling at your teeth. El dentista va a estar jalándole drilling. los dientes constantemente, taladrándole When los Nina dientes. was a little girl, my daughter, Cuando mi hija Nina era una she used to niñita, cry for like days. lloraba por días y a mí And she said, Daddy, decía, papá, when we go to the dentist, cuando vayamos al dentista, is he going to use is he going to use that barbecue thing? ¿va a usar esa cosa de barbacoa? Huh? ¿Qué? What barbecue thing? ¿Qué cosa de barbacoa? You know, the one that makes noise and smells like a barbecue? Oh, no, Nina, honey, don't worry. He's not going to use the barbecue thing. He'll just use like a mirror. Esa cosa que huele a barbacoa y que taladra. Y decía él, no, Nina, no va a usar ese Because taladro. she didn't realize it was a Esa deal. cosa de It just smelled like a barbacoa. barbecue. Daddy, he's not going to use the barbecue thing, is he? Baruch Hashem Yahuwah. All right, where are we here? We got a little bit sidetracked. So here comes a rabbi Entonces aquí viene un rabino who's offering the kingdom to Roman generals, the occupying power of his people Israel, que está ofreciéndole su reino a generales que están ocupando a su pueblo Israel and telling the occupied that they can't get in because they don't have the faith of this Roman. y diciéndole a los ocupados que no se van a poder, no van a poder entrar porque no tienen la fe, la emuná que tiene este romano. Scandalon. Escándalo. You got to remember who he was talking to. Tienen que recordar a quién estaba él Men who were hablando. puffed up with pride and arrogance because they knew they were the chosen people. And here comes a rabbi and says, if you don't love me, you won't be chosen. Well, who are you? You're one of our contemporaries. Who are you? Well, no, we're chosen anyway. Él hablaba con gente inflada, gente de orgullo, gente que pensaba que ya lo tenía y lo sabía todo. Scandalon. Escándalo. You wanted to say something or were you just stretching?
You okay? Oh, I thought you wanted to ask something. That's a scandal. Eso es un escándalo. Telling a Roman he's going to get into the kingdom and his own brethren that they're out. What? Why? Because they don't keep Torah or they don't keep Shabbat? No, because they don't love him. Diciéndole a un romano que él sí va a entrar, pero a su propio fraterno le va diciéndole que no va a entrar porque no lo ama a él. Scandalon. Escándalo. Matthew 9:1. Mateo 9:1. He entered into a ship, Entró a un barco, came into his own city. vino a su propia ciudad. Matthew 9:2. Mateo 9:2. They brought him a sick man from Le paralysis, trajeron a un hombre enfermo de parálisis, lying on a quilt. acostado sobre una cobija. Yeshua, seeing their emunah, who were carrying him, Y Yeshua- said to the sick from paralysis, Yahshua, viendo a la emuná de aquellos que lo llevaban, le dijo al paralítico: "My son, Hijo mío, be of tov ruach. ten tov ánimo, ruach, Your sins tus pecados are forgiven te you." son perdonados. When I read this for the first time, Cuando yo leí esto por primera vez, I knew Yeshua was on the side. yo sé que Yahshua era un I knew Mashiach. Yeshua was Yahweh Yo sabía que Yahshua era Yahuwah, because he claimed the authority to forgive sins. porque él reclamó la autoridad de perdonar pecados. You talk about a scandal. Si se habla de un escándalo, Because the Jewish people of that day, porque el pueblo yahudí de ese tiempo, they knew ellos sabían that only Hashem can forgive que sins. solo Hashem podía perdonar pecados. Only Yah can forgive sins. Solo Yah puede perdonar pecados. And when he was going around forgiving sin, Y cuando él iba alrededor perdonándole los pecados a la gente, he was claiming to be Yah. estaba diciéndose ser Yah. Scandalon? Escandalón. Are you serious? ¿Está hablando en serio? Oh my God. Hoy. Here's a rabbi Aquí viene un rabino, allegedly born from a whore, alegadamente nacido de una ramera, running around inviting Gentiles to follow him and telling Jews that they can't get into the kingdom. yendo alrededor diciéndole a pecadores que lo sigan y diciéndole a los establecimientos de autoridad que ellos no pueden entrar al reino. And forgiving sin. Y andaba perdonando pecados. Do you know any rabbis that say your sins are forgiven? ¿Sabe usted de algún rabino que dice tus pecados te son perdonados? They'd be mocked. Serían burlados. They'd be ridiculed. Serían ridiculizados. They'd be thrown out of the synagogue. Echados fuera de su sinagoga. They would lose their position. Perderían su posición. They would lose their authority. Perderían su autoridad. No rabbi in his right mind that wants to keep his job is going to declare himself having the authority to forgive. You don't understand, brothers and sisters. Ningún rabino con su mente balanceada y sana va a andar dando perdones de pecados. As a Jew, Como judío, I understand. yo lo comprendo. As a Jew. Como judío, In our religion, en nuestra religión, a rabbi un rabino is an employee. es un empleado Prays at the grave, que ora Who ahí does the wedding. en el sepulcro, hace las ceremonias de bodas, who performs the bar mitzvah. hace las ceremonias de bar mitzvah. There's no rabbi in our day and age or any day and age that goes around and tells people that I have the authority from on high to forgive all your sins. No hay ningún rabino de esta época moderna ni de la pasada que hubiera dichole a la gente: yo tengo la autoridad de los firmamentos para perdonar tus pecados. Every time Cada vez Yeshua forgave sin, que Yahshua perdonaba pecados, you're not listening. no están oyendo. Every time Cada vez a scandal was created. un escándalo se And it creaba reverberated throughout Judea, Samaria, and the uttermost parts of the earth because there was this rabbi running around forgiving people's sins. y se resonaba por todas partes en Yahudá y por todo Israel, por todo el mundo, que andaba un rabino perdonando pecados. This was an ongoing scandal. This wasn't like a political scandal. You pay the concubine to go into hiding and it's over. This was ongoing because everywhere he went, he forgave sin. The scandal never ended. The scandal of a man. You're not Yahweh. You're a man. You're a rabbi. And that's an ongoing scandal. Y ese era un escándalo continuo que nunca acababa. Donde quiera que iba hacía algo diferente para escandalizar a su alrededor, perdonando pecados. Eso no se hace por ningún hombre. And yet, Y sin embargo,
He alone Él solito could forgive sin. podía perdonar los pecados. We understand this revelation. Comprendemos esta revelación. It's given to us by the Es Ruach. dada a nosotros por la Rúa. That this is not an ordinary man. Este no es un hombre ordinario. This is the word of Yahweh that became flesh, and he alone has the authority to take away and remove our sins. Esta es la palabra de Yahuwah que tomó basar, carne, cuerpo, y Él solamente tiene la autoridad de quitar nuestros pecados. But we receive that by revelation. Pero eso solo se recibe a través de revelación. To the religious, A los religiosos, it was a scandal. eso era un escándalo. They didn't want his Ellos forgiveness. no querían su perdón. They didn't want his father. Ellos no querían, Because the father would never send a son. He doesn't have a son. And even if he did have a son, he wouldn't send a son to forgive you because only Hashem could forgive. They didn't want his forgiveness. ellos no querían su perdón, no querían a su papá, a su Abba, porque ¿qué Abba iba a mandar a su hijo a perdonar pecados? Ellos creían en Hashem, y His Hashem no forgiveness. tenía hijos. Was birthed in scandal. Su perdón fue nacido en escándalo, It wasn't pure. no era puro, It wasn't from above. no era de lo alto. And yet, Y sin embargo, he's the only one. Él es el único. Can I get a witness? Aleluya. There's no other name under heaven given among men by which we can be saved. No hay otro nombre bajo los Shemaim dado a los hombres a través del cual podemos ser redimidos. But to religion, he was a Pero a scandal. la religión Él era un Both escándalo. houses of Israel Ambas casas de Israel. stumbled. Una piedra de tropiezo. Another example. Otro ejemplo. Baruch Hashem Yahuwah. Exaltado sea el nombre de Yahuwah. Baruch Hashem Yahuwah. Exaltado sea el nombre de Yahuwah. Matthew 9:9. Mateo 9:9. Yeshua passed from there. Yahshua pasó de ahí. He saw a man named Matityahu Vio a un hombre llamado who Matitia, wrote the Besorah, quien escribió este evangelio, sitting at the tax office. sentado ahí en la oficina de impuestos. He said to Y Matityahu, le dijo a Matitiao, Lech acharai, la jajara, follow me. sígueme. And he arose and followed him. Se levantó y le siguió. And it came to pass as Yeshua continued to eat in Matityahu's Y house, aconteció que él, continuando, estando sentado, comiendo en la casa de Matitiao, many tax collecting friends, que muchos amigos publicanos, romanos, violent men, hombres violentos, sinners, pecadores, ate with his Talmidim. comieron con su The sus Prushim talmidim. said to his Talmidim, Los fariseos le dijeron a sus aprendices, why does your rabbi eat with tax porque collectors? come tu rabino con los publicanos y los colectores de Yeshua impuestos. said, here's the scandal. Yahshua dijo, aquí viene el I escándalo. have come to heal those that are sick. Yo he venido a sanar a los enfermos. Go and learn what this means. Ve y aprende lo que esto quiere decir. I desire mercy Yo quiero ternura, and not sacrifice. no ofrendas. Scandalon. Escandalón. Scandalon. Escandalón. He came for the tax Él collectors. vino para He came los for the whores. colectores de He came impuestos, for the addicted. las He came for the prostitutas, slaves to sin. los adictos, los He came pecadores, for the Romans. adictos al pecado, los romanos, He came for the collaborators with los Rome colaboradores de Roma, because he was a scandal porque él fue un escándalo for men, para el hombre, but he was the mercy pero fue la ternura of Yahuwah. de Yahuwah. He came to give mercy Él bajó a dar to ternura both houses a ambas casas of de Israel, Israel. and in the process Y en ese proceso receive their rejection. recibió su rechazo. Do you think that was a scandal? ¿Creen que eso fue un escándalo? Forgiving people, Perdonar a gente, specifically específicamente tax collectors and collaborators with Rome. a los colectores de impuestos y a los que colaboraban Do you con think he Roma. was scandalous? ¿Creen que eso era escandaloso? He didn't just forgive turtles and Él dolphins. no solo perdonaba delfines Hey! y tortugas, He forgave those who were in occupying power and who were in Yahweh's land, his father's land. Your father said, this is my land. él perdonaba a los que estaban ocupando con su poder la tierra, la Eretz de su Abba. Scandalon. Escandalón. He was not a stumbling Él block. no fue una piedrita de That's a tropiezo. nice watered down term Esa es una frase diluida to make it look like, oh, para hacerlo ver que not everybody loved Yeshua. no todo el mundo amaba a Yahshua. Oh, not everybody believed. No todo el mundo creía en Yahshua.
brothers and sisters, fraternos y fraternas, everywhere our master went, a donde quiera que iba nuestro maestro, defamation, disgrace, escándalo, malicious calumnia, slander, and actions were taken to eliminate him from the face of the earth. todo tipo de habla se hacía para eliminarlo de la faz de la tierra. When Yeshua was received as Savior Cuando Yahshua fue recibido como redentor in a family, en una the familia, family split. la familia se dividió. 2 against 3, Dos en contra 3 de against tres, 2, tres en contra a de mother dos, against her son, mamá en contra de hijo, a daughter-in-law against her nuera father-in-law. en contra de papá. Every En house Judá. that received Yeshua, Toda casa que recibía a Yahshua, a sword of division. una espada de división, Took a peaceful family because they were all atheists, they were all agnostics, they were all sinners, and they were comfortable in the unity of sinnerhood. tomaba una familia que se unía en agnosticismo, en ateísmo, en su pecado. And here comes the righteous one, Y aquí viene el tzadik, el recto, asking some of his followers pidiéndole a algunos de sus seguidores to be righteous. que sean tzadikim. He divided families. Dividía a familias. Happy families became scandals, Las familias alegres se convertían en escándalos. became part of the rejected ones, Formaban parte de los rechazados, part of the heretics. parte de los herejes. Any Jewish family in Judea who accepted Yeshua had become a heretical family. Cualquier familia en Yahudá que aceptaba a Yahshua se convertía en una familia hereje. And what did the Jewish people do to heretical ¿Y families? qué hacía el pueblo judío a las familias Threw them out of herejes? their life, threw them out of their synagogue, threw them out of their society. They treated them as a nigga. Los echaban fuera de su sociedad, de su sinagoga, del templo. Los trataban como un niga, Hey, as a Oh. leper. como leprosos. Are you getting this? Wasn't the Messiah supposed to heal families? Que no estaba el Mashiach supuesto a sanar a familias. No. No. He said, do not think I've come to bring shalom. Dijo, no piensen que yo he venido a I traer have come to shalom. bring a He sword. venido a traer una espada. 2 against 3, 3 Dos against en 2. contra de A tres. man's foes shall be those of his own house. Tres en contra de dos. Los enemigos de una persona serán aquellos de su propia casa. He brought scandal into your home. Traía escándalo a su hogar. But your faith in him Pero su fe, su emuná en él, brings scandal trae escándalo into your family. a su familia. How many of you follow Torah? ¿Cuántos de ustedes siguen Torah? Because you follow Yeshua, Porque siguen a Yahshua. not Jesus. Y hoy que Jesús. Has that brought everyone in your family in to love you and to hug you? Ha eso causado que toda su familia venga a abrazarles, amarles. When you're not there, they a speak about recibirles. you. Cuando usted They está gossip entre about ellos, you. chismean My acerca son's de crazy. usted. My daughter's flip. Hablan de usted. She lost their Mi lid. hijo ya enloqueció. Mi hija se enloqueció. What happened? Se le derramaron las canicas. She follows Torah, Sigue Torah. a different authority, Una autoridad not the diferente. authority of the Greco-Roman Church. No la autoridad de la iglesia I grecorromana. lay in Zion a foundation, a chief cornerstone, because the scandalon is in Zion. You cannot be a scandal unless you live and look for the things of Zion. Yeshua is in Sion. Se ha sembrado una piedra Follow him, de tropiezo, una piedra angular. and you en bring Sion. scandal to your house. Síganlo a él y traerá escándalo your a su family. casa y a su familia. If you look for Jesus Si buscan a Jesús in Cleveland, Tennessee, en Cleveland, Tennessee, or in the Southern Baptist Convention, o en la convención de los bautistas del sur, that's not a scandal. eso no es escándalo. But if you come out of Freemasonry in the Southern Baptist Convention and you start following Torah and you look for Yeshua in Sion, you are now perpetuating the scandal that Yeshua began 2,000 years ago when he walked this earth. Pero si usted se va de los You're masónicos, perpetuating that same scandal. o si se va usted de la iglesia bautista del sur, Benjamin was se happily une- married. Se une a esta familia escandalosa, usted First I took continúa him con to the el dentist, escándalo. now I'm taking you back to Colorado. Y Benjamín estaba alegremente casado. He was happily married Él estaba alegremente casado until he heard the call hasta que oyó el of llamado a different Torah and a different authority. de una Torah diferente y de una autoridad Mercy and love and diferente. forgiveness. Ternura, compasión, perdón. And all of a sudden, Y de repente, plural el marriage casamiento plural
keeping the full Torah, guardando la Torah en su totalidad. brought scandal Eso trajo escándalo to the home of Mr. Dorney. a la casa del señor And the Dorney. wife said, if you're going to follow that cult, Y la esposa dijo, si usted va a seguir ese culto, bye, have a nice life. Bye, So bye. Benjamin said, I will. I'll have a y nice life. Benjamín dijo, hasta luego. Sí He tendría paid una the vida. price. Él pagó el precio. He can't be a phony. Él no He can't puede be a ser- hypocrite. He can't be two-faced. He can't be double-minded Él no- because he's already paid the price. Él no puede ser He's hipócrita. perpetuated the legacy of scandalon. Él ya pagó el precio porque ha continuado con el legado de escándalo. Matityahu Mateo 11:6. 11:6. Even John the Baptist Aún Yohanan el inmersor, was scandalized. His cousin, his own cousin, su propio primo, fue escandalizado. he said, Él dijo, Yohanan sent ambassadors. Yohanan envió embajadores. In Matityahu 11:3. En Mateo 11:3, Cousin, primo, cousine meine, in Yiddish. Cousine meine. Meine Cousine meine. meine cocina. Meine Cousine, are you the one who should come? ¿Es usted el que tenía que venir? Or is there another anointed one to ¿O come? hay algún otro Mashiach que está por venir? Yeshua didn't say, cousin, I'm the Messiah. Wait, deal with it. Yahshua no dijo, primo, yo soy Mashiach. Lidia con ello. He says, are you blessed or you cursed? Él dijo, ¿eres Baruch o eres maldito? Because if you are scandalized Porque si tú has sido escandalizado by me, por mí, you're cursed. eres maldito. Blessed are Pero those Baruch son aquellos who are not que scandalized no se escandalizan by my difference, por mi who diferencia, honor the difference. que estiman la diferencia. Why we honor him? Because we honor the difference. Porque He's él not es like us. diferente. He's the second Adam. Huh. He's the Holy One of Israel. Porque él es diferente, porque él es el Adán segundo, él es el Kadosh, el apartado de Israel. He el brought so especial de Israel. much scandal in his Él life trajo tanto escándalo a su vida. that even his cousin, who was sent into this world to introduce him into this world, was ready to deny because he was perpetuating too many scandals. His own cousin. Que aún su primo estaba listo para negar, tenía dudas de recibirlo, porque estaba repartiendo demasiado escándalo. Like Benjamin's wife, I La can esposa deal de with Benjamin. Shabbat, I can deal with keeping kosher, I can deal with keeping the feast, I can deal with Yahweh. But once you get into living this stuff, like the patriarchs, you're in a cult. Are you the same man that I knew? No, I'm involved in scandal. So she divorced you. Why did she divorce you? Porque It wasn't your beard. You had become involved in a scandal. Usted se había involucrado en un escándalo. Ella dijo, yo puedo aguantar el Shabbat, puedo aguantar comer kosher, puedo aguantar a Yahweh, puedo aguantar esto, el otro, pero aguantar cosas escandalosas, no. Usted no es el mismo con el que yo me casé. But in Greco-Western society, if you go to church on Sunday, Pero en la sociedad greco-romana, si uno va a la iglesia el you domingo, go to Denny's for ham and eggs. si va a Denis para conseguir su jamón con You huevos make sure you're at home 1 o'clock and have Budweiser and get drunk while you're watching the kickoff. y llega a casa para la 1 para confirmar que pueda conseguir su cerveza Since y the days ver, of Constantine, y ver el juego de fútbol desde los tiempos de Constantino. Christianity is a cool thing. La cristiandad es una cosa chévere, It's fun. es chévere, You divertida. get lunch at Denny's Uno come su almuerzo en Denis with your brothers in Christ. con sus fraternos en Cristo. You have babysitting services from 9:30 to 10:30. Tiene servicios de cuidado de niños de las 9 You de get la a babysitter. mañana You were a babysitter, right? hasta las 11 de la mañana. Parents get a break, Los papás descansan de los chiquitos and then you have some Budweisers at 1 o'clock like kickoff. y luego a la 1 se toman home by sus one. chelas para el juego de fútbol. Because Llegan a Christianity, casa para la 1. the scandal of the cross, Porque en la cristiandad el escándalo de la to live cruz, like a Zionist in the things of Israel, has departed from the church system. So the only thing we have left in the church system are brothers and sisters who are our brothers and sisters washed in the blood, but they've been victimized. They're victims. porque el vivir bajo las instrucciones de Torah ya no es cosa de hoy. Y por eso sí son fraternos nuestros en la Dam, la sangre de Mashiach,
pero ellos han sido because the victimizados scandal has left. porque el escándalo se ha ido. Our message needs to bring scandal. Nuestro mensaje necesita traer If escándalo. your message does not bring scandal, you're preaching the wrong or a watered down Yeshua. Do you hear me, Kedoshim? Si su If the message you're mensaje sharing does not bring scandal, No the trae message is escándalo. either watered down or it's a different Yeshua. o su mensaje está aguado, diluido, o es un Yahshua diferente, no es Yahshua. Baruch Hashem. Hashem Yahuwah, Even his cousin aún su primo, fell victim cayó víctima to the scandal of his del life. escándalo. Matthew 11:25. Mateo 11:25. At that time, En ese tiempo, Yehoshua made tefillah and said this. Yahshua hizo tefila y hizo esto. Toda Rabba Abba, Toda Rabba Abba, Master of the Shamayim and the earth, soberano de los Shamayim y la Aretz, because you sent me to hide the mysteries of heaven porque me has enviado a esconder las cosas de los firmamentos, from the wise, the prudent, and the religious leaders, de los sabios, los prudentes y los líderes religiosos, and the understanding, your understanding and understanding who you are, y el entendimiento de quién eres, el entendimiento de ti, has been revealed to the babies you've given me. se ha revelado a los bebés que tú me has dado. Even so, Abba, it seemed tov to do this Aún así, Abba, pareció todo hacer esto in your eyes. en tus ojos. Scandalon! Escándalo. The Messiah didn't come to join the Pharisees and the Sadducees in ruling Israel. Mashiach no vino a unirse con los saduceos y fariseos para gobernar a Israel. He came to get rid of them Él vino a deshacerse de and to ellos replace y them reemplazarlos with the order of con Melchizedek, la orden de where you and I will Melquisedec, rule and reign with Yeshua in the kingdom. Revelation chapter 20, verses 4 and 5, for 1,000 years, somebody. en donde usted y yo reinaremos y Somebody give him gobernaremos praise. con Yahshua por 1000 años. Do you understand you and I have replaced the Pharisees and the ¿Entienden ustedes Sadducees? que- What a scandal. He threw everybody out. ¿Entienden ustedes que usted y yo hemos reemplazado a los fariseos y a los saduceos? Él echó a todos ellos afuera. But surely, Jesus, there's 10 righteous rabbis left. Pero ciertamente, Jesús, hay 10 Surely, rabinos sadik que queden. surely, Jesus, there are a few Essenes. Ciertamente, Jesús, hay unos cuantos esenios. Whatever, whoever. Quien sea lo que sea. The scandal was he was coming to claim leadership El escándalo fue el que él vino a reclamar And to put liderazgo us y ponernos a nosotros in authority en autoridad in the coming kingdom. en el reino venidero. Didn't he say that earlier? ¿Que no dijo eso anteriormente? The children of the kingdom will be thrown out, Los hijos del reino serán echados fuera. and all the Romans, the Greeks, and the foreigners who join themselves to Yahweh and love the Son and love me will rule and reign with me. Isn't that part of the scandal? Y los romanos, los griegos, los que me aman, los que quieren unirse con su hijo, What a van a scandal. reinar y gobernar. Yo, dude, are you ¡Qué serious? escándalo! ¿Está usted hablando en serio? Yo, dude, Oiga, señor, the Pope, el Papa, the Bishop of el Rome, obispo de Roma, the Bishop of Argentina, el obispo de Argentina, all these bishops, todos estos obispos, unless they're born again, solo que nazcan de nuevo, are being scandalized because the real Yeshua se están escandalizando porque el real Yahshua is going to reject them. los va a rechazar. And the whores and the tax collectors and the confused and the bipolar, those are the ones who are going to rule in the Olam Haba. Yeah. All the bipolar folks who love him. All the schizos and the psychos who love him, and they'll get a sound mind for a sick mind because he is the healer. Aleluya. Y las rameras, los colectores de impuestos, Oh todos los bipolares my y los locos, gosh. los que están trastornados de mente van a recibir una mente sana y Pastors, van a ser popes, ubicados bishops, cardinals, para reinar y gobernar con él. Papas, obispos, white cardenales, cardinals, black cardinals, St. Louis cardinals, they're all going to be kept out. todos los cardenales van a ser echados fuera. And we, Y nosotros, bipolar, mother was bipolares, suicidal, mi mamá se quería suicidar. only child, Hijo único, no dates, no girlfriend, no tenía novias, no tenía citas de amor. rejected, Rechazado, loner, solito, didn't have a lot of friends. no tenía muchos amigos. And I'm going to rule with the king? Y yo voy a reinar What con kind el of rey. king is this? ¿Qué tipo de Tell me rey more. es este? What a Dígame más. scandal. ¡Qué escándalo! St. Peter's throne is going to be in the Hudson River. El trono de San Pedro va a What a estar en el río scandal. Hudson.
¡Qué escándalo! The plastic baby Jesus they use at Christmas is going to be in the Mediterranean at the bottom. El bebé This de is a scandal. plástico I can't follow this que guy. usan durante la Navidad va a estar abajo del One day the Mediterráneo. Catholics are going to be looking for baby Jesus. Los But católicos he's van a not going to estar be in front of St. Peter's throne. buscando al bebé Jesús que ya no va a estar enfrente del trono de San Pedro. It's going to be in the Mediterranean. Va a estar en el Mediterráneo. All those toys of Rome await the same fate Todos esos juguetes de Roma esperan la misma conclusión. as the chariot wheels of Pharaoh. They're Así- still there in the Red Sea. His chariots and his wheels are still there. Así como los carros y las ruedas de Faraón todavía están bajo el mar de Scandal, las man. cañas. So here he came to blind the leaders. Así que aquí vino a cegar a los líderes. Look at verse 25. Verso 25. And to reveal and transfer authority to rule and reign with the knowledge of Yahuwah Y a revelar y a transferir autoridad para reinar y gobernar con Yahuwah to babies. a los bebés. This is a scandal that's unheard of in the history of the world. Este es un escándalo no oído en la historia del mundo. He came to kick out every religion Él vino a echar fuera toda religión, and every authority toda autoridad that he did not appoint. que él no señaló. The axe is laid to the tree, and every tree that does not bear good fruit, John and Yeshua said, are cut and cast. La hacha está al árbol, a la base del árbol, y todo árbol que no dé fruto, Never todo forget. va a ser echado al fuego. One day I was Cortado y echado al I fuego. was in the supermarket, Yo en la tienda de and I compras had only been saved about a year or so. de comida y solo había sido redimido por un año And más I o was menos. shopping for sardines and crackers. Estaba yo comprando sardinas y galletas. In those days, I didn't realize sardines gave you bad breath. En esos tiempos. Now I no say, now I reconocía- only eat sardines before service, so I can get you guys back. Can you give me some water, please? Anyway, so I'm going down the supermarket aisle in Mercado, in tiempos pasado, and I was going shopping, and then there was this big guy with a big black robe. He was wearing like a big black pajamas with a big gray beard, and I was only saved for less than a year. And I went up to him and I said, "Sir, are you born again?" And his wife, her fangs came out. This is his wife. Apparently in the Greek Orthodox Church, they were allowed to marry. I don't know, some group, Russian Orthodox, I don't know. All I know is he had at least one wife. So she says, "Do you know who you're speaking to?" Thank you. Go ahead. Here I am. Entonces fui I'm a al young believer. I'm supermercado. 33 years old. I Me don't know tomé what con- I'm doing. I just asked this poor guy. He looked like he was all black and depressed, wearing the pajamas of some Orthodox denomination. I said, "Sir, are you born again?" Me topé con un señor en el mercado y le pregunté, señor, ¿usted ya nació de nuevo? The wife said, "Do you know who you're talking to?" Y la esposa me dice, ¿sabe usted con Humana. quién está hablando? No, I don't know who I'm talking to. No sé con This quién is hablo. this is the Bishop Prick of the Astorian chapter of the sanctity of the diocese of Macedonia on the corner of Avenue E and B. Este es el obispo. Oh, babe. Este es el obispo He's the Bishop of Macedonia. De la- Shopping here? de la iglesia de Oy, Macedonia. oy. Oh, aquí está de compras. And then the Bishop Prick turns to me and Y says, el obispo voltea y me dice, "I'll have you to know I was baptized when I was a baby." yo fui bautizado cuando era un And then he spit in bebé. my direction. Ew. Well, needless You to get say, baptized again. I don't remember what I bought that day, but I remember that incident. I don't know what I bought. Probably sardines. Yeah. Sardines and crackers. I'm like, and he's like, he says he was born again when he was baptized as an infant. Él dice que él nació de nuevo cuando fue bautizado, cuando fue un And right bebé. there and then I knew I was dealing with an unsaved man. Y ahí supe que yo estaba tratando con un hombre But no redimido. my Bible says Pero mi Biblia dice, in here, aquí, it says in Matthew 11:25, dice en Mateo 11:25. "Father, I thank you that you have hidden my kingdom to the wise and the prudent, even if they're bishops from Macedonia and Avenue E, and you've revealed them to little Moshes and little Jessies ¿Por qué? and little Sophias who have no religious training, that they had no religious background." Porque escondiste estas cosas de los sabios, de los religiosos, de los líderes, de los obispos de Macedonia, de toda la gente, y lo has otorgado y revelado a los niñitos de We tu know reino. more
Nosotros sabemos más than they do. de lo que ellos How saben. did that happen? ¿Cómo pasó eso? Because we're babies. Porque somos bebés. What did Yeshua say in John chapter 9? ¿Qué dijo Yahoshua en Juan 9? He said, if you were blind, you would have no sin. Dijo, si ustedes fueran ciegos no tuvieran pecado. But because you say you can see me as the king of Israel, you can't see me, your sin remains. Pero por cuanto ustedes dicen que no me pueden ver como rey de Israel, su pecado permanece. You say you see, Ustedes dicen que pueden ver, your sin remains. su pecado permanece. If you say you're Pero blind si dicen que están ciegos, to who I am, a quien soy yo, I would visit you yo los visitaré and reveal myself. y me revelaré a ustedes. We are the rejects, the Nosotros outcasts of society. Somos los rechazados de la sociedad. Not many Trumps. No hay muchos Trumps. Not many King Louis No hay XIV. muchos reyes Enrique XIV. What was that lady in Enrique France, the queen with the XIV. cake? Let them eat cake. Not many Marie Antoinettes No are hay called muchas into the kingdom. Marías We're a bunch of Antonietas. babies Somos un montón de bebés with no special bloodline. sin línea Scandal. sanguínea especial. Scandal. He took Benjamin and says he's going to rule the kingdom. Are you serious? Escándalo. Él tomó a Benjamín y He dice says que él va Chris. a Can you reinar el imagine reino. that? Chris Williams is going to be a ruler in the Dice kingdom. que Chris Williams va a ser un gobernador en You el got to be reino. kidding me. Did he go to Harvard? Did you go to Harvard? Fue usted a Harvard. Did you go to Colgate? Harvard. You brush your teeth with the college degree from Colgate? Fue usted a Colgate. You're going to rule in the kingdom. Go figure it. This is a scandal in the history of the human race. Este es It's un never been heard. escándalo. En la historia de la raza humana nunca se había oído tal cosa. He took a man named James, I think, Ring. He can't even speak, and he made him a preacher of the Besorah. Tomó a un hombre que ni siquiera podía Moshe hablar. Rabbeinu, Jacob, Moshe Rabbeinu. No tongue-tied, podía hablar, and made him tartamudo. a representative. Y lo hizo representante. Is anyone enjoying? Amén. Patrocinado. Now check this. Did we do Matthew 12:1? 12, no. No, we didn't. A couple more and we're done. Un par This is más gonna y be acabamos. this is gonna be a three-parter. Esta va a ser de 3 partes. What time have we? Time Ooh, to continue. Perfect. Well, a little bit, not too much. I don't want to create any more scandal than Don't stop. is necessary. Matthew 12:1 and 2. Mateo 12, 1 y 2. At that time, En When? aquel tiempo. when? ¿Cuándo? Then, En ese at what time? entonces. ¿Cuándo? That at that time, En aquel tiempo. When? ¿Cuándo? then, En at ese that time, entonces. En aquel tiempo. Yeshua went on Shabbat Yeshua fue en el Shabbat. through the cornfield. A través del maíz, de la cosecha de maíz. And his El Talmidim sembrado de maíz. were hungry Y sus tamidim tenían hambre. and began to pluck the ears of corn Y comenzaron a arrancar espigas de maíz para comer. and to eat. But when Y the comieron. Proshim saw it, Y cuando los fariseos lo vieron, they said to him, le dijeron, "Look, mira, your Talmidim are doing. tus tamidim están haciendo, They're eating corn on Shabbat, comiendo maíz en picking Shabbat, corn, levantando cosecha, peeling the corn, and that's work, pelando el maíz and doing this kind of work y haciendo este trabajo on Shabbat." en Shabbat. And then Yeshua rebukes them, Y Yeshua los and reprende. he said, when David was hungry, he did the same thing. Y dijo, cuando David tenía hambre, él hizo lo He mismo. took from the lechem hapanim, the showbread, and ate. Tomó del lejem hapanaim, del lejem del templo y comió. Scandalon! Escandalón. Yeshua was a Shabbat breaker. Yeshua How can you quebrantaba be the Shabbat. Holy One of Israel when you break Shabbat? ¿Cómo puede uno ser el Kadosh de Israel quebrantando el He Shabbat? didn't break Shabbat to feed them. Él no quebrantó Shabbat para darles de He comer. didn't, they fed themselves. Ellos comieron solitos. He didn't stop them from breaking Shabbat. No What les kind of a holy impidió. man is he? What kind of a righteous man is he? What kind of a Messiah is he? No les impidió que quebrantaran el Shabbat. ¿Qué tipo de hombre Kadosh fue él? ¿Qué tipo de rabino era él? Scandalon. Escandalón. Are you serious? ¿Está en serio? There's so many rabbis in Israel who don't break Shabbat, and we can't follow them. They don't go around forgiving people's sins. This one goes around forgiving people's sins, and then with the other side of his mouth, breaks Shabbat. Hay So tantos rabinos this is a scandal. que no perdonan pecados y no quebran el Shabbat, pero este anda perdonando pecados y para agregar a la ofensa, quebranta el Shabbat. ¡Qué escándalo! So did Yeshua break Shabbat? Quebrantó Yahshua el Shabbat.
Did Yeshua break Shabbat? He's the master of the Shabbat. Did Yeshua break Shabbat? 9. The answer, of course, is yes and no. ¿Quebrantó Yahshua el Shabbat? La respuesta de este Sholiach es por supuesto sí y no. He broke the Pharisaic perversion of Shabbat, Quebrantó la perversión farisaica del where Shabbat, man could not eat or rescue a donkey or a lamb that fell into the pit, en donde un hombre no podía comer ni rescatar a un asno que se cayera en un pozo, take a dying man to a doctor ni llevar a un hombre que se moribundo al because they doctor, don't want to start the car. porque no querían iniciar el carro, And create a prender el flame. carro, crear una llama. He broke that Shabbat. Ese Shabbat sí lo quebrantó. So to our people, he was a scandal, Así que para nuestro pueblo él sí fue un escándalo and nobody would follow him y nadie lo seguiría unless a they were él. chosen by him. Solo que fueran escogidos So did por he él. break Shabbat? Así que quebrantó Yes el Shabbat, and no. sí y no. Don't say no, he did. No digan que no, sí lo But what he quebrantó. broke was their version. Pero lo que quebrantó fue la versión de ellos, His father's version, la versión de su Abba. he did not break. Él no la quebrantó. What is his father's ¿Y version? cuál era la versión de su Abba? Yeah, he is the Shabbat. But Él es el his, but his Shabbat. father's version is to heal, Pero la versión de su Abba es sanar, to help, de ayudar, to save life, de rescatar vida, to bring de life, traer vida, to give life. de dar vida. He never broke his father's Él Shabbat. nunca quebrantaba el Shabbat de su Abba. But the Shabbat that had been perverted by Israel, Pero el Shabbat que había sido pervertido por Israel, to them he was scandalon. para ellos él era escandalón. Scandalon. Escandalón. Do you understand? I'm not just trying to put words together in like a crossword puzzle to try to make a message. Every time our elder brother sneezed, there was a scandal. Every time he trimmed his beard, there was a scandal. This guy's whole life was a scandal. Están entendiendo que no estoy yo poniendo y uniendo palabras solo para crear un sermón. Tienen que entender que lo mínimo de la vida de nuestro fraterno mayor, de Yahshua HaMashiach, desde rascarse la barba, a Go back. cortarse la barba, This is- hasta estornudar, todo era escandaloso. It had to be that way. Tenía que ser así, Because it was prophesied to be that porque way. fue profetizado que así Let, tenía que let me take ser. it back to last week. Vamos a llevarlos de nuevo a la semana pasada. Yeshayahu 8:14. Isaías 8:14. I'll read. Yo lo leeré. Isaiah 8:14. Isaías 8:14. The one that should be the place of our refuge El que debe de ser el lugar de nuestro refugio has turned into a stone of se ha scandalon, convertido en piedra para tropezar, escandalón. so that even John the Baptist perceived that my cousin is creating too much scandal. Do we look for another? My own cousin, the one to whom I came prepared the way. Isaiah 40 verse 1. Porque He's creating too much scandal. aún mi primo Yohanan, el inmersor, el bautista, decía, mi primo está causando demasiado escándalo. ¿Es él el enviado o debemos de buscar a otro? Look at verse 14. Verso 14. He will be a rock of offense Será por piedra para tropezar to both houses. y por tropezadero para caer para ambas casas. The Jews will not receive him as king, Por lazo y por red al morador de and Jerusalén. the scattered 10 tribes of Joseph Efraín Yahudá no lo recibirá como rey y las 10 tribus esparcidas de José would not receive his Torah. no recibirían su So he Torah. became a trap and a snare Así que se convirtió en una trampa y en una red to both houses para ambas casas. when Yahweh's intended purpose Cuando el propósito original de Yahuwah was for Yeshua era para que Yahshua to be a place of refuge. fuera un lugar de refugio. To us, A nosotros, he is our refuge. Él es nuestro refugio. To us, Para nosotros, he's our refuge. Él es nuestro refugio. But to Israel, Pero para Israel, he was a Shabbat breaker. Él era un quebrantador de And Shabbat. that's the way they saw him. Y así es como lo veían. I said that's the way they saw him. Dije, así es como lo veían. So if you were alive at that time, Así que si usted estuviera vivo en ese and you really tiempo, thought Yeshua was breaking Shabbat, would you become his disciple? y si usted realmente would. pensaba que Yahshua estaba quebrantando el Shabbat, ¿se haría usted talmid, aprendiz de Yahshua?
Yo Because even though you didn't know Yeshua personally, no, porque aunque uno no conociera a Yeshua personalmente, the Pharisees were saying, los fariseos estaban the diciendo, Sadducees were saying, los saduceos estaban the scribes declarando, were saying, los escribas estaban diciendo, the Essenes were los saying, esenios estaban the Herodians diciendo, were saying los herodianos decían that he was breaking Shabbat. que él estaba quebrando el Shabbat. Since you didn't follow him, you would go by what you were told, would you not? Y ya que uno no lo Wouldn't you go seguía, by what you were being told, Uno like most se people do? guiaba Well, por lo que le decían a uno sus líderes. If somebody came to Yeshua and said, "Excuse me, I have a question. Si You alguien- break Shabbat," he would have told them. Si alguien venía Yeah, a I'm Yeshua, breaking the religious Shabbat, but not my father's Shabbat. But they didn't go to Yeshua. They just kept repeating what they were being told. si alguien hubiera venido Yes. a Yeshua a preguntarle, ¿está usted quebrando el Shabbat? Yeshua les hubiera dicho sí. Just ¿Está like with this quebrando? congregation. Oh, he threw him out. I didn't throw somebody out. I threw him out of my house. I didn't throw that person out of the community. But everybody's saying he was thrown out. Why didn't they come and ask me if he was thrown out? Why are you looking at me that way? I would have told you the truth. Si Yeshua nos hubiera dicho My house, my property, I can throw people out. él hubiera dicho, sí, Hey, guess estoy what? quebrantando el Shabbat de los fariseos, pero no estoy quebrantando el Shabbat de mi alma. Hey, guess what? Y es así como rumores aquí. Si yo tiré a alguien fuera de You la wanna- comunidad o de mi casa. You wanna Sí, see the right eché way a and the alguien wrong de way? mi casa, pero no de la This is your comunidad. fault, by the way. Y uno tiene que venir Bringing this a stuff up again. preguntarle a la persona original qué es lo que pasó. You want to see the right way? ¿Quieren ver la I manera threw Chris correcta? Yo eché a Chris afuera. One Sukkot, I threw him out. Un Sukkot lo eché fuera. And then they tried to come back. I said, no, you stay at the hotel. Y luego él intentó regresar y dije, This is no, before you all got here. quédese usted en su hotel. Esto fue antes But de que he ustedes came back in llegaran. repentance. Pero él regresó en arrepentimiento. I didn't have to knock on his door. Yo no tuve que ir a tocarle a su casa. He came back in Él repentance. regresó He arrepentido. asked Jesse to forgive him. Él le pidió a He asked Jesse que another le brother to forgive him. perdonara y a otro que lo And he perdonara. asked me. Y me pidió a mí. Chris is doing fine. Chris está todo. That's not being held against him. Y eso no está siendo proclamado But if a man constantemente doesn't en feel contra he de él. needs to make teshuvah, Pero si una persona no siente que necesita hacer teshuva, that's a whole different ballgame. ese es otro juego de pelota. Okay. Where were we? Escándalo. Talking about scandal. Escandalón. Matthew 12, Matitiao 12, 24. 24. I'm never going to protect my image and deny that I've done what I've done. I will take account, yes. There are certain things I do, but don't get what I do from other people. Just ask me. No voy a siempre estar protegiendo mi imagen. Usted simplemente puede preguntarme y yo voy a responderle qué es lo que yo hago y por qué lo hago. Now talk about scandal. Y hablando de escándalo, Matthew 12, 24. Mateo 12, 24. When the Prushim heard that Yeshua was casting out devils, Cuando los fariseos oyeron que Yahshua estaba echando fuera demonios, they could not deny no podían negar that Yeshua was throwing out devils. que Yahshua estaba echando fuera demonios. It's interesting how this is all connected. Interesante como todo esto está Nobody conectado. denied that Yeshua was throwing out devils, Nadie podía negar que Yahshua estaba echando fuera casting demonios. out devils. Echando fuera demonios. That's undeniable. Eso fue innegable. But when they saw the blind see, Pero cuando veían que los ciegos estaban when they viendo, saw the dumb hear, cuando los and que speak. no podían oír oían o hablaban, here's what they said. eso es lo que decían. Scandalon! Escandalón. Scandalon! Escandalón. He breaks Shabbat. Quebranta el Shabbat. He invites whores and Romans to come into his kingdom and eat at his table. Invita a prostitutas y a colectores de impuestos a que vengan a comer a su mesa. So obviously he's getting rid of demons, Así que obviamente se está deshaciendo de los demonios, but he is casting them out, pero los está echando and fuera, not in his own clean power, no en su propio poder limpio, but except he has no other power except pero usa el poder de the power of Beelzebub, Beelzebú, the Lord of the Flies, El the Prince of the power of the Señor de las air, moscas, el príncipe del poder del aire, the Prince of Shadim. el príncipe de los Shedim. Look at that. Vean eso. They accused Yeshua Acusaban a Yahshua of using the power of the de devil usar el poder del diablo
to cast out para echar fuera Shadim, a Shadim. scandalon. Escándalo. You think that was a scandal? ¿Pensaban ustedes que ese era un escándalo? They actually thought Ellos en realidad pensaban that he was casting out que demons estaba él echando fuera demonios by Beelzebub. con el poder de Belzebú. They refused Se rehusaban to recognize reconocer that he was using the Holy que Spirit. él estaba usando a la Ruach They HaKadosh. said he was using the unclean spirit. Decían que estaba usando un espíritu That his inmundo. father was not Yud He Vav He, but his father was the devil, and the devil had given him power to make the blind see. Que su papá no era Scandal in Israel! pero que su papá era Satanás y que Satanás le había dado poder de hacer todas estas cosas y hacer que los ciegos vieran. What's the scandal in Israel? ¿Cuál es el escándalo en Israel? There's a Messiah running around who was born from a whore, Hay un who Mashiach. caused death at his childhood, and now he's healing people without our permission, and worse than that, he's calling on Lucifer to get his power. Hay un Mashiach There's a scandal, rondando- brothers. There's a scandal. Hay un Mashiach rondando Israel que nació de una ramera, que anda echando fuera demonios, que anda perdonando pecados, que anda haciendo esto a través del poder de ese punto A, punto tan. Hay un escándalo entre nosotros. Are you still with me? Siguen conmigo. I'm going to go till 4 o'clock, so relax. Voy a ir hasta las 4, así que relájense. Do you think this behavior was causing a scandal in Israel? ¿Piensan ustedes que este comportamiento estaba causando un escándalo en Israel? Demons were flying out of people all the way from Galilee in the north to the Negev in the south. Los demonios estaban volando de la gente desde el norte hasta el sur en el Negev, Through a Shabbat breaker, a través de un quebrantador de whose mother was Shabbat, allegedly a whore. cuya mamá era alegadamente una He's throwing ramera. Jews out of his kingdom so he can invite Roman generals, the occupiers, to eat at his table. Está echando fuera This man is judíos. nuts. It's a scandal. De Wait, su what do you do reino. with a scandal? You've got to submerge it and get rid of it quickly before, like a cancer, it spreads. Y está invitando a romanos a que tomen parte de su reino. Hay que apagar este escándalo antes de que se riegue más. What happened at the Salem witch trial? ¿Qué pasó con los juicios de brujas en Salem? In Salem, Mass. En la masa de Salem. These women were accused of tapping into the power of Beelzebub. Mujeres fueron acusadas de conectarse con el poder de Belzebú. And how was that scandal solved? ¿Y cómo fue resuelto ese escándalo? They were put to death. Fueron matadas. Yeshua had to die. Yeshua tuvo que He morir. was scandalous. Él fue Most of the escandaloso. people in Israel, because they were listening to the gossip and the lies and the slander of the leaders, actually believed that he was casting out devils and he was inviting Lucifer to take control over Israel. They were running scared, man. He was scandalon. La mayoría de la gente, al escuchar a sus líderes, a los fariseos, saduceos y escribas, pensaban que Yahshua sí era alguien perverso y alguien malvado, porque creían lo que decían de él, que estaba usando el poder de Belzebú para echar fuera demonios y tomar control de Israel. And then in the end, he warned them. Y al fin les advirtió. Go to verse 31. Vamos al verso 31. Matthew 12:31. Mateo 12:31. In the end, he warned them. Al fin él les advirtió. He said this: Dijo así: all manner of sins and blasphemy, todo pecado y blasfemia I can forgive you. lo puedo perdonar. And I do forgive sins. Y perdono a los pecados. That in itself was a scandal. Eso en sí era un escándalo. Could you imagine that? ¿Se imaginan eso? Here, let's try this on. Intentemos esto. Ready? I'm God, Digamos que yo soy Dios and I can forgive your sins. y yo puedo perdonar sus pecados. Would you come to this community? Pues, If I ¿vendrían told ustedes you a that esta I can comunidad? forgive sins because I am God, would you come? Si yo les dijera que yo puedo perdonar pecados porque yo soy Dios, ¿vendrían ustedes? Well, that's what he was saying. Eso es lo que él estaba diciendo. That's what he was claiming. Eso es Yahweh. lo que estaba diciendo y reclamando. He Que says, él era Yahweh. he says, now you accuse Y me él dijo, ustedes me acusan of using the power of the devil. de usar del poder del diablo. So let me explain to you what you just did. Así que déjenme explicarles lo que ustedes acaban de hacer. Whoever speaks against
the spirit that I'm using Cualquier persona que hable en contra de la ruach que yo estoy usando will not be forgiven. no será If you perdonado. curse the Son of Man, Si ustedes blasfemian al Hijo del it Hombre, can be forgiven. pueden ser perdonados. If you curse my Heavenly Father, Si maldicen a mi Abba blaspheme His holy name, de los firmamentos, blasfeman su nombre Kadosh, it can be forgiven. pueden ser perdonados. But whoever speaks against the Ruach Pero HaKodesh, el que hable en contra de la ruach HaKadosh, it will not be forgiven him no se les perdonará in this life en esta vida or the world to ni come. en la que está por venir. Scandalon. Escandalón. He just told the leaders of Él Israel, les acaba de decir a los who were líderes supposed de to Israel, recognize the Messiah and proclaim the coming of the Messiah to the people, quienes estaban supuestos a reconocer al Mashiach y proclamar la venida de Mashiach al pueblo, that they could not be forgiven. que ellos no podían ser perdonados. I'm forgiving the whores, the tax collectors, and everybody except you. Estoy perdonando a las Scandalon. rameras, a los colectores de impuestos, Whoa. a todos, excepto a ustedes. Escandalón. Because what do? Porque ¿qué hicieron ellos? They blaspheme Blasfemaron the Holy Spirit. a la ruach. Christians come to me all the time Cristianos vienen a mí todo el tiempo. for 32 years. 32 años. And Messianics. Y mesiánicos. Shalia, Solía, help me. ayúdeme. I think Creo I did it. que lo hice. I think I messed up. Creo que lo You arruiné. know that scripture in Matthew 12 ¿Conoce usted esta escritura en Mateo that 12? says if you blaspheme the Ruach, Que dice si uno blasfema la you ruach, can never be que forgiven? nunca puede ser perdonado. Yeah, ¿Sí? I think I'm guilty. Pienso que soy culpable de There's ello. no forgiveness. No hay perdón. I'm going to hell. Me voy al infierno. There's no forgiveness. No hay perdón. So I said, child of Yahweh, Le dije, hijo de Yahweh, relax. relájese. Do you love Yeshua? ¿Ama usted a Yeshua? Anybody that loves Yeshua, Cualquiera que ama a even though Yeshua, they sin, but they love Yeshua, aunque pequen pero que lo aman, is not going to say no va a decir, Yeshua works Yeshua trabaja through the power of the devil. a través del poder del diablo. They're never going to say he taps into satanic power to do his miracles. Nunca va a decir que él se conecta a poderes satánicos para hacer sus milagros. So relax. Así que relájense. Your sin cannot condemn you. Tu pecado no te puede condenar. Your failures cannot condemn you. Tus fallas no te pueden condenar. But don't come to the only holy power Pero no vengas al único poder Kadosh that can pardon que you sí te puede perdonar and say you're y unclean. decir eres inmundo. Because if you're calling the clean power that can deliver you unclean, there's nothing left. There's nowhere else to go. Porque si está uno diciendo que el poder limpio que lo purifica a uno es inmundo, entonces ya no hay ningún lugar a donde ir. So what is the sin against the Ruach? Así que ¿cuál es el pecado en contra de la Ruach? It's when an agnostic or an atheist or a devil's Es child cuando un agnóstico, un ateo o un hijo del diablo admits that Yeshua was a miracle worker and a healer, admite que Yeshua hacía milagros y era un sanador, but attributes that power to Satan. pero le contribuye ese poder a Satanás. There's no one in this room that would do that. No hay nadie en este cuarto que haría eso. No one in this room would want to do it Nadie en este cuarto lo haría, because we know he's the only hope, porque sabemos que Él es la única the only esperanza, salvation, la única redención, the only purity that can wipe away our la impurity. única pureza que puede purificar nuestra impureza. You may sin like I do. We all sin. Quizás pueda usted pecar como yo, todos pecamos, But none of us pero nadie de who nosotros, love Yeshua quien ama a Yeshua, would say, you're the devil diría, usted es el diablo and you use the power of the y devil. usted usa el poder del And diablo. I'm going to say a few more things. Y voy a decir unas cuantas cosas No, más. you're going to give me another 2 minutes, Me right? va a dar Right. otros 2 minutos I más. feel sorry. Yo siento lástima. My heart is broken Mi corazón se quebranta for all those people on the por internet todas esas personas en el internet that are now into this new thing. que hoy están en esto First, there nuevo. was Yeshua's not his real name, it's Emmanuel. Primero está esta gente que dice que Yahshua no es su nombre real, es Now, Immanuel. here's the latest Pero aquí viene lo último. Yahuwah or Jehovah Que dicen que Yahuwah o Jehová is not the name of Yahweh, no es el nombre del Creador, it's the name of a pagan Canaanite deity. pero que es el nombre de una deidad pagana cananita. And whoever says Yahuwah Y el que diga Yahuwah or Yahweh o Yahweh is going to hell se va al infierno. because it was an ancient Canaanite deity. Porque era una deidad cananita pagana antigua. That could be considered Eso sí se puede considerar blasphemy of the Ruach. blasfemia de la So Ruach. here's the safe approach. Así que bien, aquí viene la manera correcta de ver las You tune cosas. into a broadcast, you hear Yahuwah. Usted se sintoniza a una transmisión y oye a You Yahweh. hear people talking in tongues. Oye a la gente hablando en lenguas. Don't be like the Baptist church that says, ooh, tongue talking is of the devil. Now, why? Be very, because I'm not Yahweh.
No sea como la iglesia bautista que dice que el hablar en lenguas es del diablo. Yo no soy But Yahuwah. if someone says prophecy is of the devil, Pero si alguien dice que la profecía es del diablo, talking in tongues, que el hablar en lenguas es del diablo, you may be quizás usted attributing the spirit esté atribuyendo a la that is Ruach, talking to the que assembly está hablando con la asamblea, to Satan. a Satanás. If you really believe tongues and prophecy is of the Si devil, usted realmente cree que las lenguas y profecía vienen del diablo, you may have quizás usted ha committed the sin against the spirit. cometido el pecado en contra de la What Ruach. you should say, Lo que usted debería de decir, I don't talk in tongues, yo no hablo en lenguas, but I know others do. pero sé que otros sí lo hacen. I don't prophesy, Yo no profetizo, but I know others do. pero sé que otros sí lo hacen. That's the safe approach. Esa es la manera protegida de ver You las don't even want to cosas. come close Uno ni siquiera se quiere acercar to saying that the true memorial name is a pagan deity. a decir que el nombre real de recordatorio es una deidad pagana. So here Yeshua says this, Así que Yahshua aquí dice así, scandalon. escandalón. See, that's what I was telling you before about homosexuality and all this stuff. Y de eso For les Yesh- estaba diciendo anteriormente acerca de la homosexualidad. For y todas Yeshua, estas that's not the cosas. big one. We make that the big one because we feel good. We don't smoke and we don't do gay stuff, so we feel good about ourselves. Para Yahshua ese no es But el that's not pecado how Yahuwah grandísimo. sees it. Así no lo ve Yahuwah. Para nosotros sí, ese es un pecado grandísimo porque no fumamos y no hacemos cosas homosexuales. Pero así no lo ve Yahuwah. The evangelicals see it that Los way. The evangélicos lo Family ven así. Research Council sees it that way. Dr. James Dobson sees it that way. But that's not how Yahuwah sees it. Todos los líderes, todos los ministerios lo ven de esa manera, pero Yahuwah no lo ve así. Right here is the greatest sin. Aquí está el mayor pecado. If loving Yahuwah with all your heart is the greatest commandment, what's the greatest sin? Si el amar a Yahuwah de todo su corazón Not es loving Him with all your el heart. mayor máximo, ¿cuál es el mayor pecado entonces? Part B, Si el amar a Yahuwah es el mandamiento mayor, entonces ¿cuál es el pecado peor? Part B, El no amarlo. attributing Him Y parte B, atribuirle and a His él life and His y ministry a su vida y a su ministerio to the power of the devil. al poder del diablo. Yes, He rose from the dead. Sí, se Yes, He levantó de healed the los sick. muertos. Yes, He cleansed the leper. But it was all done in the power of the devil. Sí, sanó a los leprosos, sí, sanó a la gente, pero todo eso lo hizo en el poder del diablo. That's the greatest sin. Ese es el mayor Why is it the pecado. greatest sin? Porque es el mayor pecado. It can never be forgiven. Porque no se puede perdonar. So relax, Christian. Así que relájense, cristianos. Relax, Messianic. Relájense, mesiánicos. Who in this room is going to accuse Yeshua of working through the power of the devil? ¿Quién en este Nobody. cuarto va a acusar a Yahshua de Relax. trabajar a través del poder It's del not something diablo? that you and I can do. No es algo que usted y yo podemos Yes? hacer. It's not something you and I can No do. es algo que usted y yo podemos hacer. It's impossible. Es imposible. We may not always please Him, Quizás no siempre le complazcamos, but we would never go that far. pero no iríamos tan lejos como hacer eso. Baruch Hashem Yahuwah. Baruch Hashem Yahuwah. We'll save the rest for Shabbat, Guardamos el resto para el Shabbat. part 3. Parte 3. But you have to understand. Pero uno tiene que comprender Let me just 2 points. dos cosas más. All sins Todos los pecados can be forgiven, se pueden perdonar, except excepto the sin against the Spirit. el pecado en contra de la Is vida. that a scandal? Este es un escándalo. Even today it's a scandal. Aún hoy es un escándalo. Yes? ¿Sí? There are evangelicals who believe that there's 1 or 2 biggies they're the biggies. Hay evangelistas que creen que hay unos pecados que son grandísimos, But with Yah, there's only one biggie. pero con Yahweh solo hay uno. Not loving Him with all our heart, and then part B, saying His power comes from the devil. El no amarlo de todo nuestro corazón y segundo decir que su poder viene del diablo. People think, listen carefully, you're going to miss this. La People ge- think la gente piensa that the little things que las cosas pequeñas in our life en nuestras vidas we can handle. nosotros lo podemos Cars, controlar. home, Carros, casa, business, negocio, we're going to handle. lo podemos nosotros We're administrar. only going to bother Yahuwah Solo vamos a molestar a Yahuwah with the big things. con las cosas grandotas, When we're in trouble, cuando estamos en when problemas, we're in crisis, cuando estamos en crisis, with the big things. con las cosas grandotas. We're going to ask Yahuwah for help Vamos a pedirle en ese entonces a Yahuwah la ayuda, with the big things. con esas cosas grandotas. But here's what we don't understand. Pero esto es lo que no comprendemos. For Yahuwah, Para Yahuwah there are no no hay cosas, big problems. no hay problemas grandes.
Do you get that? ¿Entendieron eso? For Yahuwah, Para Yahuwah there are no big no problems. hay problemas grandotes. He sees problems Él ve los problemas that he can solve. que Él puede resolver. We're like, okay, we'll handle it. We can handle most of the stuff. Nosotros decimos, oh, yo puedo lidiar con todo esto, la But for the mayoría de big esto. ones, Pero para esos problemotas we really got to pray. sí tenemos que orar. What we don't understand, Pero lo que no comprendemos in Yahuwah's sight, es que a vista de Yahuwah there are no big no hay problems. problemas In grandotes. Yahuwah's sight, homosexuality, cigarette smoking, these are not the big A sins. vista de Yahuwah We don't see it like he sees it. la homosexualidad y el fumar Does cigarros this no make son sense? pecados grandes. Nosotros no lo vemos como Él lo ve. They're all sins. Todos son pecados. Just like there are no big problems. Así como no hay problemas grandes. Before we go to Yahuwah, Antes de ir a Yahuwah, we say, decimos, this is a big problem. este es un problemota. Let's pray a lot. Oremos mucho. But to Yahuwah, how many big problems are there? Pero para Yahuwah, ¿cuántos problemas grandes hay? How many big problems are there? ¿Cuántos problemas grandes hay? None. Ninguno. So who's the one that characterized the problem? Así que ¿quiénes son los que categorizan los problemas? Who's the one that categorizes big sin and little sin? ¿Quiénes somos los que categorizamos los pecados grandes y los pequeñitos? See why we need to be babies? ¿Saben por qué necesitamos ser bebés? So we don't think religiously? Para no pensar religiosamente. Baruch Hashem. Baruch Hashem, Yeah, Yahuwah. I feel like preaching. I know I can't. Yo sé, me siento predicar y sé que lo puedo hacer. I know I can't. Sé que lo puedo But hacer. I feel like keeping going. I feel like keeping going. Siento como que quiero But continuar. I've given you a few examples Pero ya les di unos cuantos ejemplos of scandalon. de escandalón. I mean, the master doesn't want us to feel sorry for him, El maestro no quiere que sientamos lástima por él, but our humanity pero la humanidad nuestra almost does. casi sí siente lástima. I mean, just look at Luke chapter 9. Miremos a Lucas 9. Foxes have holes. Los zorros tienen casas, Birds of the air have nests. los pájaros tienen sus nidos. The Ben Adam has nowhere to even lay his head. El hijo del Adam no tiene You have a donde poner pillow, su that's good. You cabeza. have more than you should. Usted tiene almohadita, tiene más que lo que tenía Yahshua. Scandalon. Escándalo. Why didn't he have a house? Porque no tenía el casa, Why didn't he have camels? porque no tenía camellos, Why didn't he have possessions? porque no tenía posesiones, Because he was scandalized. porque él era escándalo. Isaiah 53 says men would hide. Isaías You 53 think you dice got it bad, girl? que los hombres se When escondían Yeshua de él. showed up, men would run away. Si usted piensa que lo tiene usted mal, Yahshua, cuando él llegaba, la gente huía de delante So de él. because men would run away, Entonces, por cuanto los hombres huían de su scandal was presencia, coming to town. ya el escándalo venía al Scandalon pueblo. was entering. Escandalón está entrando al pueblo. He had no one left No tenía quien le quedara, that would not run away, que no huyeran de él, except the whores, excepto las the rameras, tax collector, los colectores de impuestos and the Romans, y los romanos, because we were running. porque nosotros estábamos huyendo. He didn't reject us. Él no nos rechazó a nosotros. We were running from scandal. Nosotros estábamos huyendo de So those are the escándalo. only ones he had left. Así que esos eran Are los you getting únicos this? que le quedaban. Those are the only ones he had. It's not that he didn't love the Jewish people or he didn't love his own. He came to his own, but his own received him not. But as many as did receive him, he gave them the power to be sons of Yahweh. John 1 and 12. Él vino a los suyos, pero los suyos no les recibieron. Y los que sí le recibieron, a él les dio potestad de llegar a ser hijos de Elohim, Yahweh. We Juan hid 1 from y him 2. because we didn't see him as the answer. Nos escondíamos de él porque no lo veíamos a él como la respuesta. We saw him Lo veíamos as scandal. como escandalón. Brothers and sisters, Fraternos y if we fraternos. don't see it like babies and we see it like religious people, Si no lo vemos como bebés y si lo vemos como gente religiosa, there was no greater scandal no había mayor escándalo in the history of Israel en la historia de Israel than our Yeshua. que nuestro Yahshua. Never was a bigger scandal. Nunca había mayor escándalo. And when Nunca hubo our mayor message escándalo. Y cuando nuestro mensaje no longer causes division ya no causa división and scandal, y escándalo, we've either changed it o lo hemos cambiado el mensaje or we've watered it down. o lo hemos diluido. B'Shem Yeshua HaMashiach. En el nombre de Yahshua Let HaMashiach, those who have ears to hear, que los que tienen oídos para oír, hear what the Ruach oigan lo que la Ruach has said. ha dicho.
to the community. a la comunidad. We love you. Los amamos. We love you enough to tell you the truth in love. Lo suficiente para decirles la emet en Ahaba, en amor. Tomorrow, Friday, 10